बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं हूँ आपका भाई सज्जाद सिफरा मदीना मुनव्वरा से। माशाअल्लाह आज यौमुल जुम्मा है, रोज़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरफ जा रहे हैं। मस्जिद नबी में आज जुम्मा पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, और आपको इंशाअल्लाह बहुत ही प्यारा खुतबा सुनाएंगे, खुतबा जुम्मा मस्जिद नबी में। वो आपको लाइव इंशाअल्लाह वो भी सुनाएंगे। और इसके बाद जो है मौला कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा दो आलम रहमतुल आलमीन के दर पे जाएंगे, दरूद सलाम भी पढ़ेंगे और आपके लिए दुआएं भी मांगेंगे। हमारे साथ रहिएगा इंशाअल्लाह, वीडियो आखिर तक वॉच कीजिएगा। अभी चलते हैं रोज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ, और हरम नबी का मनाज़र भी आपको दिखाते हैं। रश बहुत ज़्यादा है और रास्ते का भी मनाज़र देखते जाना। और अभी जो है ये मस्जिद बिलाल क्रॉस कर रहे हैं और मस्जिद बिलाल के बाद मस्जिद नबी में पहुँचे हैं। और आपको खुतबा जुम्मा भी इंशाअल्लाह सुनाने वाले हैं, क्योंकि अज़ान हो चुकी है। और खुतबा भी सुनिए अभी। इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लह वअशहदु अन्न नबियना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु वसल्लम व बारक अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि। अम्मा बअदु फया अय्युहल मुस्लिमून अअज़म वसिय्यतिन लुज़ूमुत तक़वा व मुलाज़मतिल बिर्रि व ताअतिल मौला। معاشر المسلمين، في ظل مشاغل هذا العصر وضغوط الحياة وتجدد مطالبها يشتكي كثير من نزع البركة التي هي من المطالب الضرورية في متع الحياة الدنيا لتنمو وتزداد وتظهر ثمارها الخيرة. ولهذا فما نزعت البركة من شيء إلا فاتت ثماره اليانعة ومنافعه الطيبة، بل وما نزعت البركة من أمر إلا وحل به العناء والشقاء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليست السنة ألا تمطروا، بل ليست السنة ألا تمطروا، بل تمطروا وتمطروا ولا تنبت الأرض شيئا. والسنة هي القحط والجدب، والحديث رواه مسلم. ولهذا فالموفق يبحث عن أسباب حلول البركة ووقوعها في حياته ويسعى لتحقيقها لتنمو منافع حياته وتزداد خيراتها وتتحقق الحياة الطيبة بها. فالبركة فيما أعطي الإنسان تزول بها أخطار القلاقل النفسية والمخاوف المتوقعة، مما تحصل معه طمأنينة النفس وراحتها ورضا القلوب وسعادتها. ألا وإن أعظم أسباب استجلاب البركات وحصول الخيرات والمسرات الاستقامة على طاعة الله جل وعلا ولزوم شرعه والوقوف عند حدوده. يقول تبارك وتعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. كما إن أعظم أسباب نزع البركة فشو المحرمات والتمادي في المعاصي والسيئات. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. معاشر المسلمين، إن من آثار نزع البركات ما يعاني
تحديات مالية عظمى مع توفر المقدرات الهائلة والأموال الطائلة، ومع هذا فيعاني العالم من التضخمات الخطيرة والغلاء الفاحش وتراكم الديون الطائلة، كل ذلك بسبب بعد كثير من الخلق اليوم عن المنهج الرباني. بعدهم عن المنهج الرباني الذي رضيه خالقه له وجعله السبيل الأوحد لسعادتهم في معاشهم ومعادهم. ومن ذلك إخوة الإسلام من أسباب نزع البركة في الأموال انتشار الأيمان الكاذبة. اللهم وفق خادم الحرمين وولي عهده لما تحب وترضاه، اللهم وفقهما إلى كل خير يا ذا الجلال والإكرام، وأيد بهما الحق يا كريم. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، اللهم أغثنا غيث رحمة يا أرحم الراحمين. اللهم إنك رؤوف رحيم غني حميد. اللهم اغننا بفضلك، اللهم اغننا بفضلك عمن سواك. اللهم بارك لنا، اللهم أنزل علينا الغيث، اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم مسنا، اللهم مسنا وأرضنا وبهائمنا الضر يا أرحم الراحمين. اللهم أنزل علينا الغيث، اللهم أنزل علينا الغيث، اللهم أنزل على جميع بلاد المسلمين، اللهم أنزل عليهم الغيث النافع يا كريم يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. माशाअल्लाह अभी जुम्मा पढ़ लिया है। रब्बुल कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े आपको मदीना मुनव्वरा ले आया रोज़ा रसूलुल्लाह की ज़ियारत नसीब फरमाए। और जितने ही मेरे प्यारे दोस्त बहन भाई व्यूअर्स सब्सक्राइबर हैं, रब्बुल कायनात उनकी तमाम हाजात मंजूर मकबूल फरमाए। और आखिर में आपके भाई की रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को ऑल पे क्लिक कर दें क्योंकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। और इसके बाद जो है इंशाअल्लाह बिज़निल्लाह पाकिस्तानी इंशाअल्लाह टाइम जो है 7:30 बजे और इंडिया तकरीबन 8 बजे इंशाअल्लाह आपका भाई लाइव आएगा और लाइव आपके लिए दुआएं में मांगेंगे, आप भी हाज़िरी दीजिएगा इंशाअल्लाह। और रोज़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइव ज़ियारत भी कीजिएगा और चैट में भी आप हुक्म कर सकते हैं भाई के लिए जो भी आप लोगों ने दुआ मंगवानी हो। रब्बुल कायनात के प्यारे नबी के दर पे आपका भाई रहता है, इंशाल्लाह आपके लिए दुआ मांगेगा। इंशाल्लाह लाइव आइएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।